पति सब पड़ी थिले एठारे भइना पसाई हो बाबा पति सब पड़ी थिले एठारे भइना पसाई पति भाई पत्नी को देखिले एठारे पसाई साप हो बाबा अरे एहार कथा कोन ब्रह्मसी सुना श्रीरा मला पण कहूची बुझाई मात्र 5 दिन जाइए ये पर्यंत कार्य मोर अभिष्ट साधने अच्छी तुम मन बाबा राम वन सफा कर दर्शन प्रवेश जाए मिथिल राज्य राजा सृजन कन्या सीतार धनु भग्न कर शिव धनु गुण दे भग्न सी तार लक्ष्मी प्रतिमा सीता को तार तेणु आस बाबा अविलंबे पहुंचा जाई मिथिल राज्य आस बाबा
ଖରା ହଉଛି ଏ ଖରାରେ ନା ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ରେ ଭାଇ ଏ ଶୁକ୍ରା ଭାଇ ହଁ ରେ ଭାଇ ଆଉ ତମେ ସେ ଯୋଗୁ କାତ ମାରୁନ ଆଉ ମାନେ କଣ ପାଇଁ କାତ ମାରୁନ ଏ ଭାଇ ଏ ଖରାରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇ ଯାଉଛି ରେ ଏ ଶୁକ୍ରା ଭାଇ ହଁ ଭାଇ କଣ କଲେ ତମେ କାତ ମାରିବ କହିଲ କିରେ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସବୁ ପଳେଇବ ହଁ ଆ ତୁ ସେଇ କଥା କହୁନ ହଉ ହଉ ଏ ଶୁକ୍ରା ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି ତୁ କାତ ମାରିଛା ଚାଲ ये दुई प्रहरा होइछि खरा बहुची छाछिबा गंगा नदीर फिर पानी छुटाई मोरा गंगा नदीर फिर पानी छुटाई मोरा खरा हो मु आ सहे कर सुविधा भाई नहीं ये सुविधा भाई देख से दिगरे 3 जन आसुथिबार जना पड़सी ये देखिलु अरे सुविधा भाई अरे तो सही चार पता लगी 5 घंटा नाली हो जाइथियो नीति सुविधा भाई ताको पता लगी मो नापटा जदी गाड़ी हो जियो ना